Hope you are all enjoying the summer vacation, students. ପିଲାମାନେ ସମର ଭେକେସନ ଠିକ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ। No, sir. Sir, before we start, shall I introduce about yourself? Hello, Ajay sir. ହଁ ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ introduce କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହଉ ହଉ ସାର୍ ତାପରେ ଆପଣ ସେସନଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ହଉ। Okay, shall we start, dear student? Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir, you are audible. Yes, Sudham sir, you are audible. Okay. Good evening, everyone. Respected today's speaker of today's class, other sir and madam, and dear students. As mentioned earlier, today class will be delivered by Mr. Ajay Kumar Pradhan sir, who is currently working as a lecturer of political science in OPS Mahavidyalaya, Dhenkanal. Sir will deliver his talk on the topic public policy process in India. So over to you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Most welcome, sir. Good evening, sir, and all my respected students. Shall we start, sir? Yes, sir, definitely. Clearly audible. Yes, sir. Clearly audible. Before we start today's lecture about the public policy process in India, we shall first of all we are like to know about the what is public policy and how the public policy affect our day-to-day life and our the think tank and government and our people and so many other institutions that is government institution or private institution all are the affected by the policies of the government. So what is the meaning of the public? What is the meaning of the public policy? And today's lecture we will briefly know about the public policy and what is the nature of the public policy, what are the scope of the public policy, and how in India the public policy are making, and what is the factor affected by the policy process in India, and the public policy circle, and how we contribute towards the public policy for the betterment of our society. Before we start our introduction part, I would like to part for some introduction about the public policy. Sir, may I second slide? So, ପିଲାମାନେ ଯେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ କି ଇଂଲିଶ ମିକ୍ସ Hello? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Both Sir, na ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସାର୍, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆମ +3 ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍ କହିଲା ବେଲେ। ହଉ ହଉ ସାର୍, ତାମାନେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହେବା କାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼େଇ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଦୁଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବାଇଲିଙ୍ଗାଲ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ହଉଛି। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. ତ ଆମେ ଜାନବାକେ ପାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ବେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାନୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମର ପୁରା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛେ, ଆମେ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ତା ଲିଙ୍କ ରହୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଣା କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେହେତୁ ଆମର କଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦିଆ ହଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ତାମାନେ ରିଆବୁଲ ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଗି କିଛିଟା ଯଦି ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହଉଛି ଏବାଉଟ ଇକୋନୋମିକ ସେକ୍ଟରରେ ହଉ କି ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ହଉ କି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ହଉ, ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ହଉ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବନା ହଉଛି ତାହାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ପଲିସି।
आज जो पॉलिसीटा गोटे लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ताको सपोर्ट करूछन बा लार्ज नंबर ऑफ पीपुल मानक लागि हेल्पफुल रोजे ताकि कहूँ कौन पब्लिक पॉलिसी तो गोटे गवर्नमेंट रो काना हो गोटे सक्सेस किंबा फेलियर हो देखो आम प्रिवियस ईयर आम ओडिशा गवर्नमेंट रो जिते कथाटी कहमा तो ओडिशा गवर्नमेंट काना हो प्रिवियस 2019 इलेक्शन पूरा रे गला कि आम 24 इलेक्शन गला बीजेडी आमर काना पावर रे आसीला तो पावर रे आसबार मेन कारण काना थिला ए जे से गवर्नमेंट गोटे तांको लेजिटिमेसी रहउतिला पीपुल लेजिटिमेसी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट किंतु 2024 रे देखा गला जो इलेक्शन पूर्व इलेक्शन रे काला गवर्नमेंट कारण हेते इफेक्टिव लोक मान को वोट तने कैप्चर करवा ले इफेक्टिव तार लेजिटिमेसी पाई ना पाला जो द्वारा कि तार सरकार तक गठी गला तो आमे जानना ही कना जे गुटे गवर्नमेंट रो सक्सेस किंबा फेलियर कहा ऊपर डिपेंड करू जे तार निजर जन प्लान किंबा पॉलिसी बनौ तो पब्लिक पॉलिसी रे काना पब्लिक पॉलिसी इज नथिंग बट जे गोटे लोक मान को माने साहाय्य करवा लगी किंबा वेलफेयर फंक्शन करवा लगी जो सुविधा सुযোগ दिया होची सेटा ही ताहाको पब्लिक पॉलिसी कहा होची तो तार नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करूँ सर हरीश सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पिला माने टिके लिखि दियो समस्त जो माने इंग्लिश मीडियम रे एग्जाम दउजो बेटर हवा आम पहला जानला तमें पब्लिक पॉलिसी कहा गला बुझी पालना पर हम पब्लिक पॉलिसी रो मीनिंग टा बुझमा तने पब्लिक पॉलिसी काना होची दुईटा हमर वर्ड रे आसुची गोटे हला पब्लिक आ गोटे हला पॉलिसी ई जगह रे पब्लिक बेले काहे बुझौची जे गवर्नमेंट जेंटा की सहाय्य करूची आ पॉलिसी रेफर्स टू ए प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज रेफर्स टू कोन जे गोटे गवर्नमेंट रो गोटे प्लान दे गोटे जेना दिया होची जे आखि हमें कार लगी दिया हवा जे गोटे इंडिविजुअल लगी दिया हवा किंबा गोटे पार्टिकुलर ग्रुप लगी दिया हवा किंबा गोटे 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 सोसाइटी लगी दिया हवा जे सहाय्य करवा ले मेन हला त स्पेसिफिक एनवायरमेंटल लगी तो स्पेसिफिक गोल अचीव करवा ले गोटे पॉलिसी दिया है thus the public policy simply means a government formulated policy in a political context public policy not a private context public policy only in a this public policy रो simply अर्थ हला government formulated policy in a political context केवल केवल कौन गोटे राजनीतिक अवस्था रे जो गुडा तो प्लान पॉलिसी निया होजे कि तैयारी करा होजे ताके ही पब्लिक पॉलिसी कहा होजे पब्लिक पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट एजेंसी केवल पब्लिक पॉलिसी देखो कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन पब्लिक पॉलिसी कह होजे कि मास एजुकेशन लाइक साहाय्य करू सेटा मास एजुकेशन साहाय्य कले मध्ये सेटा कौन होजे गोटे एनजीओ थ्रू रू से साहाय्य करू ताई गवर्नमेंट रो अप्रूवल निया होजे पब्लिक पॉलिसी अर्थ हो गोटे गवर्नमेंट रो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट द्वारा ही स्वीकृति प्राप्त जमी आम ओडिशा गवर्नमेंट विभिन्न जो पब्लिक पॉलिसी गुड़ा मनरेगा योजना आसीला एवेका समय सीएम किसान योजना आमर जो फूड लगी राशन कार्ड ये सब कौन ये सब पब्लिक पॉलिसी अंडर आसे तुमको पिला स्कॉलरशिप भी दिया हो